रानीगंज के 90 नंबर वार्ड अंतर्गत हील बस्ती बावरीपाड़ा में कल कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसे लेकर 89 नंबर वार्ड के डोमपाड़ा के निवासियों के साथ इनका विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें आरोप है कि पथराव के साथ साथ ब्लेड से भी हमला किया गया। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनको आज 89 नंबर वार्ड के पार्षद तथा रानीगंज बोरोदो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के तत्वाधान में रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मुजम्मिल शहजादा ने कहा, ये हरि कीर्तन बुक का प्रोग्राम रखा गया था, तो प्रोग्राम चालू हुआ है और उसमें झमेला हुआ। तो हम लोग को रात में पता चला, हम मंगलपुर गए थे हरि कीर्तन देखने के लिए। वहाँ से आए, पता चला कि यहाँ हिल बस्ती डोमपाड़ा में झमेला हो रहा है। कीर्तन को लेके कुछ लड़का पी खा के बदमाशी किया। प्रशासन को बोला गया, प्रशासन अपना काम किया, आया, सबको समझा बुझा के गया। उसके बाद ईंटा पत्थर चला है, कुछ लोग को चोट इधर का भी लगा, उधर का भी लगा है। सुबह हम लोग उठे कि फिर सुबह में झमेला चालू हो गया। तो गाड़ी उड़ी का गिलास तोड़ दिया, एक लेडीज़ को लग गया, एक और लड़का लोग को लगा। प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन आया। प्रशासन अपना काम कर रही है और जिसको इंजर्ड हुआ था उसको मैंने एम्बुलेंस बुलाकर रॉयल केयर भेजा हूँ अभी जस्ट, कि उसका ट्रीटमेंट हो। हिल बस्ती 3 आदमी और डोमपाड़ा का भी 1-2 आदमी को लगा, दोनों तरफ। वहाँ भी ज़्यादा अरेस्ट किया गया। हिल बस्ती से 3 लड़का, हिल बस्ती बावरीपाड़ा का 3 लड़का और हिल बस्ती डोमपाड़ा का 1 लड़का को अरेस्ट किया गया। प्रशासन अपना काम कर रही है, जो उसका काम है वो अपना ठीक पता लगा लेगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। वो अपना काम कर दिया और प्रशासन अपना काम देगी। कि वह कल मंगलपुर गए हुए थे। उनको पता चला कि 90 नंबर वार्ड अंतर्गत बावरीपाड़ा में कीर्तन का आयोजन किया गया था, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शराब के नशे में हमला किया, बावरीपाड़ा के लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आज सवेरे भी दोनों पक्षों में मारपीट की खबर है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि हील बस्ती बावरीपाड़ा के 3 युवकों और डोमपाड़ा के 1 युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुजम्मिल शहजादा ने इस घटना पर अफसोस जताया और कहा कि एक अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा था, ऐसे में इस तरह की घटना दुर्भाग्यजनक है। शराब के नशे में इस तरह की घटना को अंजाम देने से इलाके में शांति में खलल पड़ती है। उन्होंने साफ कहा कि इस घटना को लेकर पुलिस कानून के मुताबिक काम करेगी। वहीं 90 नंबर वार्ड के पार्षद शक्ति रुईदास ने कहा कि আমি জানি না, সকালবেলায় হঠাৎ খবর পেলাম যে আমার ওয়ার্ড 90 নম্বর ওয়ার্ড হিলবস্তি, সেই হিলবস্তি বাউরিপাড়া ছেলেদের সঙ্গে আমাদের ডোমপাড়ার ছেলেদের অশান্তি হয়েছে, মারামারি হয়েছে। তো মারামারি হয়েছে সেটা এর আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে, 2-1 বার। তো তাতে করে এখন মানে হিলবস্তিতে পুলিশ গার্ড থাকে সব সময়, কিন্তু পুলিশ গার্ড থাকা পরেও রাত্রি হ্যাঁ, কালকে ঘটনাটা হয়েছে ওরা নেশা টেশা খেয়ে নিজেদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য ছিলই, সেই মনোমালিন্যর জন্যই ঘটনাটা কালকে ঘটেছে, মারামারি হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা ওদের বাউরিপাড়ার ছেলেদের কীর্তন ছিল। সেই কীর্তনে ওরা তো একটা রোড পরিদর্শন করে, তাতে করে ডোমপাড়ার দিকে গিয়েছিল তারা। তো একই এলাকা, সবার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে, যার জন্যে ওরা মানে রোড শোয়ের মধ্যে বেরিয়েছিল। সেখান থেকে ওরা নেশা টেশা করেছিল হিলবস্তির ডোমপাড়ার লোকজন। তো তাতে করে ওদেরকে ইট পাথর ছুড়াছুড়ি করে মারামারি শুরু করে এবং তাতে করে দেখা যায় আমাদের बावरीपाड़ार एक 90 नंबर वार्ड अंतर्गत हील बस्ती के बावरीपाड़ा में कीर्तन का आयोजन किया गया था, जब 89 नंबर वार्ड के अंतर्गत डोमपाड़ा के कुछ युवकों ने शराब के नशे में इन लोगों पर हमला किया। उन्होंने बताया कि कीर्तन के अवसर पर बावरीपाड़ा के लोग नगर परिक्रमा कर रहे थे, जब डोमपाड़ा के कुछ लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें बावरीपाड़ा के एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए।
आज सुबह एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पार्षद ने बताया कि इससे पहले भी दोनों मोहल्ले के बीच विवाद हुआ था और कल का यह विवाद उसी के चलते फिर से हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि ज्यादा चोट 90 नंबर वार्ड के बावरीपाड़ा के लोगों को लगी है। ঝামেলা বাড়িপাড়া ডমপাড়া কি কারণে ঝামেলাটা? কোনো কারণ নেই, উদ্বস্ত ঝামেলা এগুলো এগুলো নিজেদের মধ্যে সার্টিফাই করা দরকার সবসময়। ঝামেলা তো এই এটা ঘটনায় প্রায় হয়ে থাকে। তো এই ঘটনায় আহত হয়েছে কেউ? না না, আহত হয়নি, সেটা কিছু জানা নাই আমার। পুলিশ কি ধরেছে তাদের? পুলিশের কোনো কিছু হয়নি। আপনার নাম? আমার নাম টিঙ্কু বাবরি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बिहार का एक युवक 14 साल पहले अपनी मां की डांट के बाद घर छोड़कर चला गया था। उसके बाद किसी तरह वो कोलकाता आया और सियालदह दक्षिण शाखा के लक्ष्मीकांतपुर इलाके में रहने लगा। इस दौरान ट्रेन में से एक फेरी वाला सब्जी बेच रहा था। तभी वह उसके सामने आकर रोता हुआ उस फेरी वाला से लिपट गया। उस बालक को देखकर फेरी वाले की आंखों में आंसू आ गया। बाद में दक्षिण बारासात के हरिनारायणपुर निवासी एक व्यक्ति उसे लेकर घर आया। उन्होंने उस बालक को स्कूल में दाखिल कराया। देखते ही देखते वह बड़ा हो गया। वह जानता था कि उसके यही माता पिता है। इसी बीच किसी तरह एक दिन उसने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी। तभी बिहार निवासी उस बालक को असली माता पिता के बारे में पता चला। फिर जब उससे संपर्क किया गया तो पता चला कि वह बालक दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के दक्षिण बारासात इलाके के एक व्यक्ति के घर में पल रहा है। इसी क्रम में फेरी वाला एक दिन दक्षिण बारासात के हरिनारायणपुर निवासी के घर पहुंचा। जब वह वहां आया तो उसने देखा कि लड़का बड़ा हो गया है और उसे अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं है। वह जानता था कि ये उसके असली माता पिता है, लेकिन वह किसी भी तरह से अपने असली माता पिता को नहीं पहचान सका। फिर वह धीरे धीरे अपनी मां की गोद में बैठी पुरानी तस्वीर को देखकर अपने असली माता पिता को पहचान लेता है। सारी पहचान बताने के बाद पिता ने 14 साल बाद हृदय विदारक रोने के साथ लड़कों को उसके माता पिता को लौटा दिया। हालांकि लड़के का कहना है कि मैं अभी भी उन्हें नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं दोनों से रिश्ता रखूंगा। কতদিন আগে তুমি হারিয়ে গেছো? আমি 12-13 বছর এখানে এলে কিভাবে? ওই ঘুরলে বাইরে ট্রেনে করে এবারে চলে এসেছি। তারপরে আসার পরে ট্রেনে বসছিলাম আর এখানে এই আব্বাটা আছে, বললো আমাদের বাড়ি যাবে, বললো তোমার মতন আর ছোট ছেলে আছে, তুমি চলো আমার সাথে খেলাধুলা করবে আর ঘুরবে, বললো। আমি চলে এসেছি এখানটায়। এই 14 বছর পরে তোমার আসল বাবা মাকে ফিরে পেলে কি ভাবছো? খুব ভালো ভাবছি, নিজেকে খুব ভালো ভাবছি। কি করবে তুমি এখন, কি ভাবছো? এখন ভাবছি মোটামুটি এরম করবো, দুজন না কষ্ট পায় এরম করবো। ওদের কাছে কি? बच्चा की पैदाइश है 2005 की। बच्चा 2015 के लगभग में खो गए थे। जहाँ हम हमेशा काम करते हैं, यहीं से मुझे खबर मिली कि आपका बच्चा सही सलामत एक हमारी कौम के घर में पले बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद हमें मालूम पड़ा, दिन के सोमवार के दिन थे, उस दिन हमें मालूम पड़ा। इसके बाद 4 दिन 5 दिन से हम लोग लगातार बातचीत एकदम पूरा फैमिली के ऐसा गप कर रहे हैं। इसके बाद हर चीज वीडियो कॉलिंग अपना करके सब कुछ बच्चा को हमने शकल उकल हर चीज मिलाए, टोटल चीज ओके किए। ओके करने के बाद इसके बाद वो लोग डेट दिए। हाँ, आप एतवार को आइए। 14 বছর পরে আপনাদের এই ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে, কি বলবো? ফিরে দিতে হচ্ছে, তাদের গার্জেন এসে সেজন্য ফিরে দিচ্ছি। তার হাতে তুলে সঠিক প্রমাণপত্র পেয়েছি তাদের ছেলে, ওই জন্য ফিরে দিয়ে দিচ্ছি।
কিভাবে জানতে পারলো বাবারা? আমার ছেলে মোবাইল নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে, এখন ওই ওর আব্বা যে বিল্ডার দোকানে কাজ করতো, সেই বিল্ডার দোকানের নাম্বার পেয়ে গেছে, দেয়ালের গায়ে সেই নাম্বার ধরে ফোন করার পরে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে। ওকে কিভাবে জড়িয়ে পেয়েছিল? ওই বাড়িপুরে সবার বেসে গেছিলাম, যে ট্রেনটা আমি আসছিলাম ওই ট্রেনটা ও শিয়ালদার দিক দিয়ে আসছিল, আর লক্ষ্মী ট্রেনেই ছিল, থাকলে পাশাপাশি বসে দেখে ওর নোংরা গায়ে ছিল, অসহায় হয়ে। তাই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তুই বাবা কোথায় যাবি, অত বাচ্চা বাইরের ছেলে, তুই অসহায় হয়ে বসে আছিস? বললে আমি চলে এসেছি। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संदेश खाली के माछेरपाड़ा इलाके में केंद्रीय वाहिनी के जवानों का रूट जारी है। पिछले दिनों संदेश खाली में चौथे चरण के मतदान को लेकर व्यापक हिंसा देखी गई। इसी के मद्देनजर सेंट्रल फोर्स की एक कंपनी को इस इलाके में तैनात किया गया। केंद्रीय वाहिनी के जवान विभिन्न इलाके में गश्त लगा रहे हैं। ये जवान इलाके के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। বাড়ি কোথায়? এখানে বাড়ি না? ও আচ্ছা, আপনি তো আর পঞ্চায়েতের হাটগাছি? হাটগাছি অঞ্চল, ঠিক আছে। এলাকায় কোনো রকম কোনো অশান্তি কিছু নেই তো? কেউ হুমকি দিচ্ছে বা কেউ প্রেশার করছে কোনো দল যদি কিছু করে, রাজবাড়ি ফাঁড়ির অফিসার আমি, আপনি অবশ্যই আমাদের এখানে আসবেন, পুরোপুরি পুলিশ আপনার পাশে আছে। বাহ বাহ বাহ, ভালো থাকে এটাই কামনা করছি, থ্যাংক ইউ। আপনি একটু জানবেন আপনার নামটা কি বলবেন? সুজিত মন্ডল। বাবার নাম? এখানেই বাড়ি? আপনার বুথ নাম্বার কত? হ্যাঁ হ্যাঁ 60। এখানে কোনো রকম কোনো কেউ হুমকি দিচ্ছে বা প্রেশার করছে এরকম কিছু কেউ? পুরো শান্তিপূর্ণ এলাকা, সেন্ট্রাল ফুড সেকশন তো। এরকম দেখবেন একদম ইলেকশন পর্যন্ত, ইলেকশনের পরেও কিছু থাকবে, ঠিক আছে? যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা, ঠিক আছে, আসলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আপনাদেরকে হেল্প করবে, ঠিক আছে? হেল্প করার জন্য আমরা সবসময় 24 ঘন্টা প্রস্তুত আছি, ঠিক আছে? আমাদেরকে শুধু বলবেন, সব আমরা খেয়াল রাখছি, তবুও আপনারা বলবেন যদি কিছু হয়, কেউ বা তারা যদি কেউ প্রেশার করতে বা হুমকি দিচ্ছে, শুধু আমাদেরকে একটু বলবেন। আমটা ক্লোজ করো। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पुलिस द्वारा संदेश खाली में किए जा रहे धरपकड़ से महिलाएं इतना ज्यादा आतंकित है कि वे दूसरी महिलाओं को बचाने के लिए रात भर हाथ में झाड़ू लेकर पहरेदारी कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में जबरन सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाकर दुष्कर्म का बयान लिखकर थाने में शिकायत करने के आरोप में पुलिस की नोटिस के बाद मंगलवार को बशीरहाट से भाजपा प्रत्याशी रेखा पात्रा के सहयोगी पियाली दास उर्फ मम्पी ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 22 मई तक जेल में भेजने का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले संदेश खाली के पात्रापाड़ा की निवासी एक महिला ने पियाली के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। पियाली ने उससे सफेद कागज पर जबरन हस्ताक्षर लेकर बाद में कागज पर दुष्कर्म की शिकायत लिखकर थाने में जमा कर दी। भाजपा कर्मी पियाली के नाम से थाने में ऐसी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने नोटिस भेजकर उसे तलब किया था, लेकिन वह थाने नहीं गई। मंगलवार को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
इधर संदेश खाली में तृणमूल विधायक सुकुमार महतो के सामने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से लाठी डंडे से पीटने के मामले में गिरफ्तार लोगों में गीता बर समेत 4 महिला भाजपा कर्मियों की रिहाई की मांग कर मंगलवार को महिलाओं ने संदेश खाली के बगड़ीपाड़ा इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इधर गीता बर समेत अन्य महिलाओं की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद गांव में देर शाम से ही पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। इसके बाद संदेश खाली की भाजपा समर्थित महिलाएं रात भर गांव की रखवाली करती रही। हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ रात भर पहरा देती रही। दूसरी महिलाओं को पुलिस की धरपकड़ से बचने के लिए लगातार पहरेदारी कर रही है। আমাদের দ্বিতীয় দিন আমরা এইটা কালকের থেকে আমরা শপথ নিয়েছি, আমরা এখানে কোনো টিএমসি নেতাদেরকে ঢুকতে দেবো না, আর হচ্ছে কোনো রাজ্য পুলিশকে আমরা এখানে ঢুকতে দেবো না, আর হচ্ছে ওরা আমাদের কোনো নিরাপত্তা দিতে পারছে না বলে আমরা এটা আমরা নিজের হাতে তুলে নিয়েছি, নিজেদের নিয়ে করে নিয়েছি। আমরা দ্বিতীয় দিনের এই কর্মসূচি নিয়ে বসেছি ছেলেদের সুরক্ষার জন্য, মেয়েদের সুরক্ষার জন্য, যাতে না করে যে রাজ্য পুলিশ কেউ গ্রামে ঢুকতে পারে বা টিএমসির নেতারাও না ঢুকতে পারে, সেই জন্য আমরা এই দ্বিতীয় দিন কর্মসূচির আন্দোলন শুরু করেছি। রাজ্য পুলিশের যেন না ঢুকতে পারে, রাত পাহারা দিচ্ছি। আমরা রাজ্য পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারছি না, ওই জন্য আমরা মেয়েরা প্রতিজ্ঞা করেছি কালকের প্রথম দিন আছে, আজকে দ্বিতীয় দিন আমরা রাত পাহারা দেব। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार कोलकाता एयरपोर्ट से गंगा सागर के लिए रवाना हो गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से गंगा सागर के लिए वह हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। वह आज मथुरापुर लोकसभा में 3 सभाएं करेंगे। माना जा रहा है कि जनसभाओं में वह पहले की तरह तृणमूल कांग्रेस के साथ ही माकपा और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोलेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की सभा के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल में मिट्टी खनन माफिया का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छापेमारी करने गए करण दिघी केबीएलआरओ पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ 3 अन्य अधिकारी भी घायल हुए हैं। सभी को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करणदिघी के बीएलआरओ गौर सरेद खोयासपुर इलाके में छापेमारी करने गए थे। उनका पता चला था कि नागर नदी किनारे अवैध रूप से मिट्टी खनन कार्य चल रहा है। इसके बाद वो अपने अधिकारियों के साथ इलाके में पहुंचे, लेकिन अचानक से माफिया ने उन पर हमला कर दिया। लकड़ी के बैट और दूसरे हथियारों से बीएलआरओ पर और दूसरे अधिकारियों पर हमला किया गया। हमले में उनका सर फट गया है।
उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी को बचाया। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बचाकर रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। इस हमले में गौर सरेन के साथ ग्रुप के स्टाफ सच्चिदानंद ठाकुर, अमीन, विपुल वासाक, कार का ड्राइवर सुमित सादा घायल हुए हैं। सभी के इलाज चल रहे हैं। दूसरी तरफ करंदीगी थाने की पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। আপনার নাম? আমার নাম গৌর সরেন, কি পদে আছেন? বিএলআর করণদিঘি। করণদিঘি। কি হয়েছে ঘটনা? ওখানে আমরা গিয়েছিলাম বালি রেড করতে, একটা ঘাটে খোয়াজপুরের ওখানে একটা ঘাটে, সেখানে বালি না পাওয়ার পর যখন ফিরে আসি, এসে দেখছি রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে বালি যাচ্ছে। তখন আমরা গাড়িটা থামিয়ে বলি যে আপনার কি চালান আছে, থামুন। উনি বললেন যে না, মালিক আসছে, গাড়ির মালিক আসছে। তো ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির মালিকের বলা বললো যে না, গাড়িটা সাইড করি, এবং জ্যাম হয়ে গেছে। সাইড করতে গিয়ে ওখানেই আমরাও গেলাম। তারপর ওই মালিক আসছে বলে, মালিক এমন সময় দুটা বাইক আসলো, একটা বাইকে দুইজন আর একটা বাইকে তিনজন ছিল। আসার সঙ্গে সঙ্গে বললো গাড়ি ঢেকেছে। গাড়ি পাশে ছিল কাঠ চেরাই করা, যে কাঠগুলো, সেই চেরাই দিয়ে একবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আমাদেরকে 5-6 জন মারতে লাগলো। কিচ্ছু কথাবার্তা নেই, শুধু মার আর মার। এই মেরে মরে যেখানে সেখানে কেউ ছিল না। স্থানীয় লোক ছিল, কিছু লোক পালিয়ে গেল। পরে ছিল ওখানকার স্থানীয় লোক যখন জানতে পারলো, তারপর ওরা এসে তো আমাদেরকে বাঁচায়। আপনারা কজন ছিলেন? আমরা 3 জন ছিলাম, একজন ড্রাইভার। তারা কোন পদে ছিল? যে একজন আমিন আর একজন গ্রুপ ডি। আচ্ছা, আপনারা কি ওখানে রেড করতে গিয়েছিলেন না কি কারণে কি? আমি বললাম তো, আমরা রেড করতে গেছিলাম, প্রথমে একটা ঘাটে গেছিলাম রেড করতে, কিন্তু ওখানে গাড়ি পাইনি। আমরা যখন ফিরে এসে দেখছি যে রাস্তার মধ্যে একটা গাড়ি আসছে ইসলামপুরের দিক থেকে, পারুলঘাটে আসছে, ওদিক থেকে আসছে। তখন ওখানে বলছি যে গাড়িটাতে কি আছে, মানে আপনার চালান কি আছে। উনি বললেন যে না, চালান আমাদের কাছে নাই, আমাদের মালিক আসছে। তো ঠিক আছে, মালিককে ডাকুন। এই মালিককে যখন ডাকার কথা বলে গাড়িটাকে সাইড করতে গিয়ে নিয়ে যায়, আমাদেরকেও সঙ্গে যায়। ইতিমধ্যে দুটো বাইক করে, একজন 2 জন আর একজন একটাতে একবার 3 জন। এই আসার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পাশে ছিল কাঠের চেরাই করা, ওই চেরাই করা কাঠ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারতে লাগলো আমাদের। কোনো কথাবার্তা নেই। সাথে পুলিশ ছিল? না, ছিল না, পুলিশ ছিল না। না, পুলিশ থাকলে কি এই ঘটনা ঘটতো? কি মনে হয়? হয়তো পুলিশ থাকলে এই ঘটনা ঘটতো না। পুলিশকে কি আপনারা ইনফর্ম করছিলেন? না, আগে করেনি। পরে আমি তো করি না, আগে কোনো সময় করি, কোনো সময় করি না। তাই খোয়াজপুর ঘাটে গিয়েছিলাম, ঘাট থেকে এই কারবার তো অনেকদিন ধরেই চলছিল। হ্যাঁ, এই কারবার তো অনেকদিন ধরেই চলছিল। খোয়াজপুরের ওই ঘাটটা থেকে বালি কাটছে, তাই আমরা গিয়েছিলাম যে সকাল হয়ে যায় বাড়ি কাটছে। সে বাড়ি সাধারণ মানুষ তো বলছিল যে আপনাদের কাছে একাধিকবার এর আগে অভিযোগ করেছিল। অভিযোগ করছে, আমরা যাচ্ছি আসছি, এভাবে কন্টিনিউয়াসলি করছি। ওরা অভিযোগ করছে, আমরাও যাওয়া আছে, আমরা কম চেষ্টা করিনি। আমরা তো যেতেই থাকি। এই ধরনের অ্যাটাকটা কেন? কি মনে তা হয়? বলতে পারবো না, এখনকার তো বাড়ির অ্যাটাক। কারা করলো কিছু বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ, কারা করলো অ্যাটাকটা কিছু বুঝতে পারলেন? না, এসে চিনতে পারেনি ওদেরকে। আচমকা ওদেরকে চিনিও না। কি দিয়ে মারধর করেছে আপনাদের? কাঠ দিয়ে, কাঠের টুকরো যে চেরাই করা ছিল, নতুন কাঠের টুকরো চেরাই করা পাশে রাখা ছিল, ওখান থেকে তুলে নিয়ে এসে মারতে শুরু করলো। গ্রামবাসীরা না থাকলে কি মেরে ফেলতো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা যখন আসে, 5-7 মিনিট দেরি হলো, ওরা যখন চলে আসলেন, তারপর ওনারা আমাদেরকে উদ্ধার করেন। আপনাদের তো শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আটকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, আমাদেরকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পাশে ছিল। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। काजूरा एरिया के नबो जामबाद प्रोजेक्ट के जामबाद कोयलरी में रात पाली ड्यूटी कर रहे ट्रामर 45 वर्षीय रंजीत बावरी के सिर पर पीठ बटम के डोली का स्प्रिंग गिरने से मौत हो गई। घटना के संबंध में साथी श्रमिक सीपी महतो ने बताया कि बुधवार सुबह 6:50 के लगभग पीठ बटम के टाली मान का ट्रामर का काम कर रहा था। रंजीत बावरी के सिर पर डोली के ऊपर उठा रहा था, तभी डोली का स्प्रिंग टूटकर सिर के ऊपर गिर गया। इस घटना में रंजीत लुलुहान हो गया। मैं अपने दूसरे साथी को घटना की जानकारी दिया। उसके बाद घटना की जानकारी प्रबंधन को दी गई। तुरंत रंजीत को घायल अवस्था में खदान से बाहर निकालकर दुर्गापुर मिशन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को जामबाद कोयलरी लाकर शव को चानक पर रखकर नियोजन और मुआवजे की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बहुला ग्राम पंचायत उप प्रधान बीर बहादुर सिंह, केकेएससी के अजय पात्रा, श्याम सुंदर राजभर, संदीप सरकार तथा सीटू के जिला सचिव गौरंगो चैटर्जी, प्रदीप मंडल, विनोद सिंह, प्रभात बावरी, एटक के महासचिव गुरदास चक्रवर्ती, कल्याण बैनर्जी, दिलीप दास, मनिक पुरी, एचएमएस के कामरू जामा, बीएमएस के बाबुल यादव, इंटक के स्वरूप पाल और प्रबंधक की ओर से एरिया क्रमिक प्रबंधक देवज्योति घोष, एजेंट स्वरूप कुमार दे, प्रबंधक शंखनील हालदार तथा कोयलरी क्रमिक प्रबंधन घटना स्थल पर पहुंचकर मुआवजे को लेकर बैठक किया। बैठक में करार हुआ कि बुधवार की द्वितीय पाली से ही मृतक के बड़े बेटे सागर बावरी को ड्यूटी ज्वाइनिंग दे दिया गया।
10 दिनों के अंदर बाकी मुआवजा का भुगतान भी कर दिया जाएगा। बैठक के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले किया गया। এসএল ম্যানেজমেন্টের 100% আপনারা দেখেছেন 2-3 দিন আগে পড়াশিয়া ইউজি মাইন্সে সেম ঘটনা হয়েছে, একজন এমপ্লয়ি মারা গেছে। আজকে জামবাদ ইউজিতে সকাল 7টার সময় ইউজি ট্রামার যিনি ছিলেন রঞ্জিত বাউরি আজকে হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। এটা পুরো গাফিলতি কিন্তু এসএল ম্যানেজমেন্টে। আমরা অল ইন্ডিয়ান এখানে আমরা দাবি রেখেছি। আমরা আগামী দিন কিন্তু যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টে ইনকোয়ারি হোক, যে দোষী তার সঠিক শাস্তি হোক, সেটা আমরা ইউনিয়ন পক্ষ থেকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা রেখেছি। এই যে বারবার দুর্ঘটনা ইসিএল ম্যানেজমেন্টের আপনারা বহুবার দাবি দেওয়া করেছেন, তারপরেও যে এই ভ্রুক্ষেপ নেই ইসিএল, এটা তো লাপারওয়াহি। কারো বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নাই, কারো বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নাই। এমপ্লয়ি মৃত্যু নিয়ে খেলা খেলে তো এরা তো এদেরকে তো বারবার বলেছি, যদি না মানে তাহলে আমরা ইউনিয়ন পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা নেব। আমরা এখন যে নিয়ে আপনারা বৈঠক করলেন কি সুরাহা কি বেরিয়ে গেল? দেখুন, একজন মানুষ এমপ্লয়ি যখন মারা যায় सटीक 6 बजे का घटना है। 7 बजे। कौन था जिनका ऊपर में लगा? रंजीत बावरी। क्या हुआ उसके बाद? उसको उनको चोट लगने के बाद आप लोग कहाँ लेके गए? तुरंत मतलब कि स्टेशन मंगाया, तुरंत एम्बुलेंस लाए, एम्बुलेंस पर लोड करके ले गए दुर्गापुर। अच्छा, उसके बाद वहाँ डॉक्टर चेक किया, डॉक्टर चेक करके मतलब वहाँ से मतलब शेष हो गया। आप साथे में थे? हम साथ में थे। क्या लग रहा बार बार इस तरह का घटना हो रहा है जामबाद कॉलोनी में? सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है अंदर कितना में? दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं? कितना दिनों से ड्यूटी कर रहे थे? 31-32 साल से कर रहे हैं। आपका बोरे अंडरग्राउंड में सेफ्टी का कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, वो सब वहाँ पर सेफ्टी था, वो तो टूट गया कभी, मतलब कि नया लगा था, पहले पटा था। सेफ्टी ऑफिसर अंदर में थे? नहीं, वहाँ पर मैनेजर नहीं था। आपका नाम? हैं? आपका नाम? रामप्रसाद महतो। सेफ्टी को लेकर लापरवाही बताई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी करने से पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। अभी जस्ट स्टेज में है, एवरी एंगल से इसको इंक्वायरी किया जाएगा। कुछ दिन पहले पड़ोसिया में भी घटना हुआ। हाँ, उचित इसका जो सुरक्षा लेने का अगर कुछ भी था वो भी देखा जाएगा, और भी आदमी का अंदर में भी जागरूकता लाया जाएगा। सेफ्टी को लेकर क्या जांच कराइएगा आप लोग? हाँ, एकदम सब कुछ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या स्टेप लीजिएगा आगे सेफ्टी को लेकर, क्या स्टेप वही लीजिएगा? सेफ्टी को वही देखना है, इंक्वायरी से जो निकलेगा उस तरह किया जाएगा। अभी एग्रीमेंट का फैसला क्या है? हाँ, इन लोगों का फैसला हो गया है। PMIC सर की किया है, जो भी कंपनी का हाउस में वो व्यवस्था से दिया गया है। पीसफुल कंडीशन में कोई ये नहीं है। अभी यूनियन भी सब आया था, इसमें हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है, और बाकी इंक्वायरी का पार्ट जो बाकी है उसमें हम लोग करें। सर यूनियन में डेजिग्नेशन आपका नाम परिचय? मेरा नाम सर कुमार, एजेंट जमात। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। जादवपुर केंद्र से वाम उम्मीदवार सृजन भट्टाचार्य ने सत्ताधारी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का गुटिया संघर्ष ऐसे स्तर तक पहुंच गया है कि अब बम विस्फोट जैसी घटनाएं होगी और इसकी जिम्मेदारी ISF और CPM के कंधों पर डाल दी जाएगी। उनका आरोप है कि तृणमूल खुद अपना झंडा फाड़कर इसका आरोप दूसरी पार्टी पर लगा रही है। सृजन ने कहा कि इस तरह के झूठे आरोप लगाकर CPM और ISF कार्यकर्ताओं को फंसाया जाएगा। बुधवार सुबह सृजन ने नरेंद्रपुर मिशन गेट से शुरुआत करते हुए सोनारपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बनहुगली 1 और बनहुगली 2 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रचार अभियान शुरू किया। उनके साथ वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी थे। যত দিন যাবে ভাঙড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমন জায়গায় গিয়েছে, আরো অনেক এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে CPM বা ISF এর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হবে বলে আমাদের আশঙ্কা। আমি তো কালকে রাত্রি থেকে শুনছি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পতাকা ছিটছে, পাশাপাশি নিজের পতাকা ছিঁড়ে দিচ্ছে, ছিঁড়ে থানায় গিয়ে বলছে ওই দেখো CPM আর ISF ছিঁড়েছে। ফলত এইসব করছে কারণ সোজা পথে কালকে ভাঙড়ের মিছিলের পরে বুঝে গেছে যে হাওয়া তৃণমূলের সাথে নেই, হাওয়া লাল ঝান্ডার সাথে। এখন সেইটাকে আটকানোর জন্য ভিকটিম প্লে করা, নিজেরা নিজেদের পতাকা ছিঁড়বে, নিজেরা কোথাও নিজেদের কাউকে অ্যাটাক করবে, করে CPM এর ঘাড়ে ISF এর ঘাড়ে চাপানো। আমরা মনে করি না এগুলো করা হয়েছে, এবং আমরা যাদেরকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে তাদের পাশে শেষ পর্যন্ত নেই। ভাঙড়ে মানে পদযাত্রা করতে চলেছে 3 তারিখের পরে খুব ভালো করুন, পুলিশ, বাউন্সার, সিকিউরিটি এইসব নিয়ে করবেন তো, আমরা মানুষকে নিয়ে করি।
ওনাদের বেলুন বেশি, ওনাদের ডিজের আওয়াজ বেশি, ওনাদের কাট আউটের খরচ বেশি, আর আমাদের সাথে মানুষ বেশি। যত পারেন পদযাত্রা। वहीं दूसरी ओर जादवपुर से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी साइनी घोष ने बुधवार को बारुईपुर के अस्पताल मोड़ से टोटो में चुनाव प्रचार शुरू किया। बारुईपुर पूर्व के विधायक विमान बैनर्जी ने प्रचार में बीजेपी और एसएफआई पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदरूनी कलह सामने आ रही है। उनके लोग जादवपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर निर्दलीय खड़े हैं। एसएफआई आपस में भ्रमित है। उल्टा तृणमूल पर आरोप लगाने से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। খুব ভালো, খুব ভালো। বোঝাই যাচ্ছে যাদবপুরের কি অবস্থা। নিজের দলের লোকেরাই নির্দলে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে একটা লোকসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে। ভাবুন এদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কোথায় শেষমেশ দলটাকে নিয়ে পৌঁছবে। থ্যাংক ইউ, আশীর্বাদ করবেন। আমি আছি, চিন্তা করবেন না, দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, মা ভালো থাকবেন। অবশ্যই বাইরে আসছে, বিজেপি থেকেই নির্দল দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এটা যাদবপুর লোকসভা কি আর কি নাকি? হ্যাঁ, একটা মর্যাদাপূর্ণ সিট। যাদবপুর লোকসভা সিটের একটা আলাদা প্রেস্টিজ আছে, মানুষের আবেগ আছে। এগুলো করে কোনো লাভ হবে না। মানুষ যাকে চাইবে, যাকে ভালোবাসবে, যাকে পছন্দ করবে তাকেই ভোট দেবে। বিজেপি কি রিয়াকশন দেবে? ওনাদের দল থেকে নির্দল দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, লজ্জা লাগা উচিত ওনাদের। ভাঙড়ে আইএসএফ এর প্রতি বারবার আক্রমণ হচ্ছে। গতকাল ভাঙড়ে একাধিক তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে আইএসএফ এর প্রতি বারবার আক্রমণ। কে করছে? আইএসএফই আইএসএফকে আক্রমণ করছে। আমাদের অত খেয়ে দেয় কাজ নেই, ওনাদেরকে আক্রমণ করে তো ফুটেজ দিতে যাবো কেন? আক্রমণ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। নিজেরাই নিজেদেরকে আক্রমণ করছে। গতকাল ভাঙড়ের তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে বোমা মারা হয়েছে এবং আরো এক জায়গায় হামলা চালানো হয়েছে। পায়ের তলা থেকে মাটিটা যখন সরে যায় তখন ভাঙড়ে যিনি নেতা আছেন নওশাদ সিদ্দিকী, হি রিসর্টস টু ভায়োলেন্স। ভায়োলেন্স ছাড়া ওদের কিছু করার নেই। ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, তাদেরকে ভায়োলেন্সে নামিয়ে দেয়। এগুলো খুব বেশি যাবে না। নিজেই আত্মসমর্পণ করলো থানায়, কি বলবেন? কি বলবো বলুন, বাংলার মানুষ বলবে, 1 তারিখে বলবে আর তারপর 4 তারিখে বলবে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी के समर्थन में फिल्म अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा की। हुगली लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान है। सुबह से लेकर रात तक अलग अलग पार्टियों के कई जुलूस और जनसभाएं होती रहती हैं। हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी भी पीछे नहीं है। भाजपा ने उनके समर्थन में कल दोपहर से रात तक पांडुआ विधानसभा अंतर्गत महानद बेजपाड़ा फुटबॉल मैदान में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। सभा के मुख्य वक्ता थे अभिनेता और महागुरु मिथुन चक्रवर्ती। हालांकि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को शामिल होना था, लेकिन वह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि चौथे दिन इस बैठक में मिथुन चक्रवर्ती को आना था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती शाम करीब 7 बजे मंच पर आए। हालांकि उन्हें देखने के लिए दोपहर से ही लोग मैदान में जमा हो गए। भाषण देते वक्त मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि आज हम यहाँ बैठक कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि तृणमूल किसी को लेकर यहाँ आई और बैठक की। ভুলে গেছি ও বলছিল ডায়লগ বলতে, ডায়লগ ভুলে গেছি। আমি ওই যে সাপের ডায়লগটা বলেছিলাম না, তার জন্য আমার ওপর কেস করে দিয়েছিল। বলেছিল এতে নাকি হিংসা হয়েছে। বুঝে দেখো, হিংসার রাজা রানী বলছে নাকি ফিল্মের ডায়লগ দিয়ে হিংসা হচ্ছে। যাই হোক, ডায়লগ তো আমি বলবোই, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই। আমি এইরকম একটা সাপ যে গর্ত থেকে ছোট ছোট ইঁদুর বার করে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, খুব ভালো না, মারবো এখানে। চিমটি কাটবো এখানে, আর লাল পিঁমড়ের জ্বলনে জ্বলবে এখানে এখানে। নাম তুফান, বছরে 1-8 বার আসি, এইবার প্রত্যেকবার আসবো শুধু তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি খবর পড়ি না, আমি খবর দেখি না,
আমি শুধু খবর তৈরি করি। জয় শ্রীরাম। দেখ ভাই, বলার তো অনেক কিছু আছে। কেন এটা আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না? এবারে 6 ফিট একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছিস না? হাত কেউ মিলায়গা, কি বলে গুরু এদিকে এসো, দেখতে পাচ্ছি না? মানে 6 ফিট একটা লোককে দেখতে পাচ্ছ না? তার চোখে নামা হয়েছে। আরে খেয়ে ওই লাথি ল্যাং, ভেঙে যে গেল ঠ্যাং। আরে খেয়ে ওই লাথি ল্যাং, ভেঙে যে গেল ঠ্যাং। ভাঙলো মাথায় তোমার বেল, ও চাঁদুরে দেখলে কেমন তুমি খেয়ে, ও চাঁদুরে দেখলে কেমন তুমি খেয়ে। ভালো থাকবেন। আমি না অনেক দিন আগে একটা গান গেয়েছিলাম, আমি ভাবিনি এই গানটা বাংলার আজকের এই দিনের সাথে এরমভাবে মিলে যাবে। ওই আমাদের গড়া এই বাংলা আজ কেন হয়ে গেল কাংলা। ওই আমাদের গড়া এই বাংলা আজ কেন হয়ে গেল কাংলা। যদি প্রশ্ন করে বীর নেতাজি, কি তার জবাব দেব আমরা? ওই আমাদের গড়া এই বাংলা আজ কেন হয়ে গেল কাংলা। যদি প্রশ্ন করে বীর নেতাজি, কি তার জবাব দেব আমরা? বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। চলুন আমার সাথে একসাথে বলুন, জয় শ্রীরাম। একটু জোরে, এত লোক সে শোনাই যাচ্ছে না। জয় শ্রীরাম। ইউনাবাদ, ভালো থাকবেন। লকেটকে নিয়ে আসুন, লকেটের মতো লোক আজকাল এর মতো মানুষ আজকাল সোসাইটিতে খুব দরকার। আবার আসবো, আবার দেখা করতে হবে। আরে এই দাদা বসুন বসুন। আরে কোথায় ভাই ডায়লগ, কত কিছু বলবো। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।